O furacão Mixsul retorna a Pelotas. Dia 17 de novembro, na Free, Sound of Your Voice. Anjo, bus direto de Rio Grande. Convidadas especiais: Amanda, Rihanna, Please don't stop the music. Beyoncé, Jimmy Kier, Britney, Maia, I look at you and see someone I don't wanna be. Comando total, DJ Leboy, promo, equipe Mixsul. 17 de novembro, sábado na Free Music Bar, Sound of Your Voice.